যশোরের বেনাপোল সীমান্তে গভীর রাতে ১০ থেকে ১২ জন বাংলাদেশিকে পুশিন করার চেষ্টা করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। তবে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের কঠোর অবস্থানের কারণে এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরে সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং বড় ধরনের অনুপ্রবেশ ঠেকানো সম্ভব হয়। बेनापुल बॉर्डर और पेट्रापुल बॉर्डर है, ये जैसूर डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश का। वहां पर किस तरह से बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स ने भारतीय सूरमाओं की दुर्गत बना दी। अब ये बड़ी चालाकी के साथ बीएसएफ वाले इस बॉर्डर से पुशिंग करने की कोशिश कर रहे थे। 13 के करीब इंडियन और 13 जो इंडियन शहरी थे उनको बांग्लादेश में पुशिंग किया जा रहा था, लेकिन इंडियन उनको यह कह रहे थे कि भाई ये तो बांग्लादेशी है ना, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे। फिर जल्दी से जैसे ही पता चला, क्योंकि आजकल बांग्लादेश जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है ना, वो बीडीआर का एक तो रूप धारे हुए है और दूसरा सर्विलेंस, बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी बहुत टाइट की हुई है। जब फौरी तौर पर वहां पर पहुंचे तो उन्होंने जाकर देखा कि ये क्या हो रहा है भाई। उन्होंने कहा ऐसा हम नहीं कभी भी होने देंगे, और उन्होंने धकेल दिया पीछे की जानब। उन्होंने कहा कि ये जो आपने 10 से 13 लोग बांग्लादेशी बनाकर जिनको भेजा, ये बांग्लादेशी नहीं है, तो इंडियन है। और ये देखें अब जो इंडियन मीडिया इसके ऊपर किस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहा है कि देखें ये जो बांग्लादेशी हैं ये अपने लोगों को भी नहीं ले रहे, और भाई ये बांग्लादेशी है ही नहीं, ये तो इंडियन है। अब देखें जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स है वो किस तरह से 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। चाहे नो मैन्स लैंड का मसला हो, फेंसिंग जब करने के लिए बांग्लादेश वाली साइड पर आते हैं तो वो तुरंत पहुंचकर उनको ठीक से जवाब देते हैं। और फिर दूसरी आज देखें कि ये जो रात गए खबर आई थी बेनापुल बॉर्डर के ऊपर, पेट्रापुल बॉर्डर के ऊपर, कि कैसे बीएसएफ के जो जवान थे वो कुछ लोगों को लेकर आए और बांग्लादेश के अंदर पुशिंग करने की कोशिश की, लेकिन फिर बांग्लादेश ने ऐसा नहीं होने दिया, बीजीबी ने ऐसा नहीं होने दिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। आपको बताएं कि बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स ने जो काम किया है अब इंडिया में उसके ऊपर मातम है। अब इंडियन उसके ऊपर अपना सीना पीट रहे हैं कि यार ये देखें बीजीबी की इतनी जुर्रत कैसे हुई, हम लोगों को पुश इन करते हैं इंडिया बांग्लादेश वाली साइड पर, लेकिन आगे से तुरंत जवाब आता है और वो कहते हैं कि ऐसा हम नहीं होने देंगे। और जो दोनों मुल्कों के दरमियान एक ट्रीटी है उसके मुताबिक यानी मिल बैठ कर इसके ऊपर बात की जाए। 8 जून को बताया जा रहा है दोनों फोर्सेस के दरमियान मीटिंग है इन दिल्ली में। तो मीटिंग भी हाई पारा लगती है, उसमें भी हीट आपको देखने को मिलेगी काफी। तो इसके ऊपर एक बांग्लादेशी मीडिया की बहुत ही अच्छी वीडियो है दोस्तों, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड। যশোরের বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের বাংলাদেশে পুশিনের চেষ্টা বিজিবির কড়া অবস্থানের মুখে ব্যর্থ হয়েছে। রোববার দিবাগত রাতে বেনাপোল সীমান্তের সাদিপুর মাঠ এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া খুলে 10 থেকে 12 জনকে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানোর চেষ্টা চালানো হয় বলে জানিয়েছে স্থানীয় সূত্র ও বিজিবি। যশোর 49 বিজিবি ব্যাটালিয়ন সূত্রে জানা গেছে সোমবার রাত 12:40 দিকে যশোর ব্যাটালিয়নের রঘুনাথপুর বিওপির দায়িত্বাধীন সীমান্ত পিলার 19/3S থেকে 19/5S পর্যন্ত ভারতের অভ্যন্তরে সীমান্ত সড়কে 3টি গাড়ি এসে অবস্থান নেয়। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ করেই ভারতীয় অংশের সীমান্ত নিরাপত্তা বাতি বন্ধ করে দেয়া হয়। এতে সীমান্ত এলাকায় স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। বিজিবি সূত্র আরো জানায় ভারতীয় বিএসএফ ওই সময় রাতের 110 থেকে 120 জনকে বাংলাদেশে পুশিনের চেষ্টা চালায়। তবে সীমান্তে বিজিবির সদস্যরা সতর্ক ও কঠোর অবস্থানে থাকায় তাদের সে চেষ্টা সফল হয়নি। পরে বিএসএফ সদস্যরা সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়ার পাশে 10 থেকে 12 জনকে অবস্থান করিয়ে রাখে বলে জানা যায়। ধারণা করা হচ্ছিল সুযোগ পেলে তাদের বাংলাদেশে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করা হতে পারে।
এদিকে বিজিবির পক্ষ থেকে বিষয়টি নিয়ে বিএসএফ এর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা জানায় পুশিনের চেষ্টা করা ওই 10 থেকে 12 জনকে একই পথ দিয়ে ফেরত নিয়ে যাওয়া হবে। পরে সীমান্তের উভয় বাহিনীর মধ্যে যোগাযোগ অব্যাহত থাকে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকে। স্থানীয় কয়েকজন জানান, গভীর রাতে ভারতীয় অংশের সীমান্তের আলো হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনায় সীমান্ত এলাকায় চরম উৎকণ্ঠা তৈরি হয়। পরে বিজিবির টহল জোরদার করা হলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। বিজিবি জানিয়েছে, সীমান্ত পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। যে কোনো ধরনের অনুপ্রবেশ বা পুশিনের চেষ্টা প্রতিরোধে বিজিবি সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। বর্তমানে বেনাপোল সীমান্ত এলাকায় অতিরিক্ত নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। যশোরের বেনাপোল সীমান্তে গভীর রাতে 10 থেকে 12 জন বাংলাদেশিকে পুশিন করার চেষ্টা করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। তবে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের কঠোর অবস্থানের কারণে এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরে সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং বড় ধরনের অনুপ্রবেশ ঠেকানো সম্ভব হয়। বিজিবি ও স্থানীয় সূত্র থেকে জানা গেছে, সোমবার গভীর রাতে যশোর 49 বিজিবি ব্যাটালিয়নের আওতাধীন বেনাপোল, সাদিপুর মাঠ ও রঘুনাথপুর সীমান্ত এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। ওই সময় বিএসএফ লাইট অফ করে দিয়ে কাটা তারের বেড়ার একটি অংশ খুলে দিয়ে অন্তত 100 জনের একটি দলকে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানোর চেষ্টা করে। এভাবেই কোটি কোটি মানুষের ঘরে দেশ জুড়ে ফ্রিজ একটাই, ওয়ালটন। তবে সীমান্তে আগে থেকে সতর্ক অবস্থানে থাকা বিজিবি সদস্যরা দ্রুত শক্ত অবস্থান নিলে পুরো চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এতে বড় কোনো অনুপ্রবেশ ঘটেনি বলে জানিয়েছে বিজিবি। এই ঘটনার পরও সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়ার কাছে 10 থেকে 12 জনকে অবস্থান করতে দেখা যায় বলে জানিয়েছে স্থানীয় সূত্র। তাদের মধ্যে নারী ও পুরুষ রয়েছে। তাদের বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানোর চেষ্টা চলমান রয়েছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। যশোর 49 বিজিবি ব্যাটালিয়ন সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সীমান্ত পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে तो दोस्तों आपने ये वीडियो देख ली है कैसे बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स ने प्रोफेशनलिज्म अपनी दिखाई है। अंत भक्तों को, मूत्रवासियों को उनको दिखाया है कि अगर इतनी हिम्मत है तो भाई आप पुशिंग करके दिखाएं। तो आगे से वो खामोश हो गए। उन्होंने इतनी इतनी वजनी बंदूकें तो उठा रखी हैं, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है कि उन बंदूकों से कुछ वो कर सकें, क्योंकि आगे से भी बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स फुली तैयार बैठी है। मेरे ख्याल में बांग्लादेश जो कर रहा है इसकी जरूरत को सलाम है। जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स कर रही है उसकी बहादुरी को भी सलाम है। दोस्तों आपका इसके बारे में क्या कहना है? वीडियो देखी है, फीडबैक आप जरूर दिया करें, अपनी राय दिया करें। जो भी आप लिखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।